बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ्तारी से कबल ये वजीफ़ा कर लो, बेतहाशा रिस्क मिलेगा। रिस्क में बरकत का अमल, रिस्क में बरकत का वजीफ़ा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास ढेरों रुपया पैसा हो और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन कम तक़वा की वजह से ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। आज के नफसा नफसी के ऐसे वक्त में, जिसमें बहुत से लोगों को रिस्क की तंगी का सामना है, जो दुनियावी तमाम परेशानियों में सबसे ऊपर आती है, क्योंकि रिस्क इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन ज़िंदगी में नाकामी और बदकिस्मती की वजह से इंसान को रिस्क की तंगी का भी सामना करना पड़ जाता है, और बाज़ दफ़ा कुछ हासिल रिस्क पर बंदिश भी करवा देते हैं, जिससे ना इंसान को अच्छा रोज़गार मिल पाता है और ना ही वो रिस्क के मसाइल से छुटकारा हासिल कर पाता है। रिस्क में बरकत के लिए, तंगदस्ती से निकलने के लिए, हासदों के असर से बचने के लिए, बीमारियों और परेशानियों से निजात के लिए आज की ये वीडियो बहुत ख़ास बनने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे और साथ ही इस माह रमज़ान मुबारक में एक ऐसा अमल भी बताएंगे कि अगर आप उस अमल को करना शुरू कर दें तो फिर आप खुद देखेंगे कि उस अमल के करने की वजह से अल्लाह पाक आपको गनी बना देंगे। ये अमल अफ्तारी से पहले कुछ देर कबल करना होगा। इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपकी 7 नस्लों को माला माल कर देंगे इंशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 2 भाई थे, जिन्हें एक वक्त का खाना मैसर आता था और दूसरे वक्त का फाका करना पड़ता था। एक दिन उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, आप जब कोह तूर पर तशरीफ़ ले जाएं तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करें कि हमारी किस्मत में जो रिस्क है वो हमें एक ही मरतबा अता कर दिया जाए, ताकि हम पेट भर कर खा लें। चनाचा बारगाह इलाही में दुआ कबूल हुई और दूसरे रोज़ इंसानी शक्ल में फ़रिश्तों के ज़रिए तमाम रिस्क दोनों भाइयों को पहुँचा दिया गया। उन्होंने पेट भर कर तो खाया, लेकिन रिस्क के ख़राब होने के डर से उन्होंने तमाम रिस्क अल्लाह ताला के नाम पर मखलूक खुदा में तकसीम कर दिया। अगले दिन फ़रिश्तों के ज़रिए फिर उन भाइयों को रिस्क मुहैया कर दिया गया, जो कि अपने इस्तेमाल के बाद शाम को उन्होंने फिर वो रिस्क मखलूक खुदा में तकसीम कर दिया और रोज़ाना ही खैरात होने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, या बारी ताला, इन दोनों भाइयों की किस्मत में तो थोड़ा सा रिस्क था, फिर इन्हें बहुत सा रिस्क कैसे मिलने लग गया। अल्लाह जल्ल शाना ने फरमाया, जो शख्स मेरे नाम पर जो रिस्क तस्लीम कर रहा है, उसे मैं वादे के मुताबिक 10 गुना रिस्क अता करता हूँ। ये रोज़ाना मेरे नाम पर खैरात करते हैं और मैं रोज़ाना इन्हें अता करता हूँ। अगर किसी को ये तौफीक मिल जाए तो इस अमल को बरकरार रखने के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, रियाकारी से बचें और दूसरा तकब्बुर से बचें, क्योंकि इंसान के दिल में ख्याल आता है कि मेरा पैसा बहुत लोगों में तकसीम हो रहा है। चनाचा शैतान दिल में तकब्बुर पैदा कर देता है और फिर ये नेमत छीन ली जाती है। जो तंग दस्त है और उसका हाथ बहुत ज़्यादा तंग है, तो उसको चाहिए कि इफ्तारी से कबल वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक रोज़ेदारों की दुआओं को कबूल करता है। उस वक्त अल्लाह पाक को बंदे का मांगना, उसके दुआ करने का अमल बहुत पसंद आता है। उस वक्त आप सूरह इखलास को 13 मरतबा पढ़िए, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर अल्लाह पाक को अपने हालात का दुखड़ा सुनाएं। ये अमल आप रमज़ान मुबारक में 5 दिन मुसलसल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह पाक इस अमल की वजह से आपकी नस्लों को माला माल फरमा देंगे, आपको जल्द से जल्द गनी बना देंगे। आपका यकीन जितना पुख्ता होगा, उतना ही असर आपको नज़र आएगा। मोहतरम नाजरीन, इसके अलावा आपको वो तरीका बताते हैं जिससे अल्लाह जल्ल शाना आपको 10 गुना गनी कर देते हैं। आप उस पर 100% इत्तफाक करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच बातों को मानना हमारा ईमान है। अमीर होने का नुस्खा एक एतबार से नायत आसान भी है और साबित कदमी दिखाने के एतबार से नायत मुश्किल भी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमेशा बावुज़ू रहने से रिस्क में बरकत होती है। फ़र्ज़ नमाज और नवाफिल का एहतमाम, ख़ुसूसन चाश्त के नवाफिल का एहतमाम करने से रिस्क में बरकत होती है। हस्बे तौफ़ीक रोज़ाना सुबह के वक्त सदका करना चाहिए, ख्वाह एक ही रुपया क्यों ना हो, इससे रिस्क में बरकत होती है। वालिदैन की खिदमत और अताअत करना, रोज़ी की बरकत और उम्र में बरकत इसी में छुपी हुई है।
جب گھر میں داخل ہوا کریں السلام علیکم کہنا، درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد روزانہ سورہ یاسین اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر 121 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ یا سارا دن کثرت سے پڑھنا 18,000 مخلوقات کو روزی ان کلمات کی برکت سے ملتی ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نکاح یعنی شادی کر لینے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان، روزی، رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فکر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی، قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کر کے دگنا پڑھے اور اپنے مقصد اور مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یا لطیف پڑھے، انشاءاللہ تعالی مقصد پورا ہوگا۔ جو انسان یا لطیفوں کو روزانہ 173 بار پڑھے اور اس کو اسباب معیشت نصیب ہوں گے اور حاجات پوری ہوں گی۔ جب اللہ پاک کسی انسان کی نیکیاں قبول فرماتا ہے تو اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک زبردست وظیفہ ہے، زبردست دعا ہے اور زبردست ورد بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ دعا ہے جس سے 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے۔ یہ وہ ورد ہے جو پڑھتا رہتا ہے وہ عافیت حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے، یعنی 99 بیماریوں کا علاج ان کلمات میں پوشیدہ ہے۔ فرمایا 99 بیماریوں میں سے جو سب سے چھوٹی بیماری ہے وہ غم ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے، کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اس کے تمام غم، تمام دکھ، تمام پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو رزق عطا کرتا ہے اس کے ساتھ اسے آزماتا ہے، تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اسے وسیع کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ لوگوں سے مانگنے سے بے پرواہ ہو جانا اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا بھی برکت کے اسباب میں ہے۔